जय सीताराम एसआर आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो सहित आज हूँ जोगिनी एकादशी। ये जोगिनी एकादशी महात्म्य कथा जे श्रवण करिवे एवं पाठ करिवे से सर्व पापरु मुक्त हेबे। महा पापनाशिनी एवं पुण्य फलदायिनी यही जोगिनी एकादशी व्रत जे करिवे से माने व्रत पालनकारी व्यक्ति माने 88 सहस्र ब्राह्मण भोजनर फल को प्राप्त होइथांती। यही व्रतर महात्म्य कीर्तन रे सबु वर्णना अछि। तेणु युधिष्ठिर महाराज पचारुचंती काहाकू ना वासुदेव को, हे वासुदेव आषाढ़ मासर शुक्ल पक्षर आषाढ़ मास कृष्ण पक्षर एकादशीर महात्म्य कृपापूर्वक मते वर्णना करंतु बा टिके कुहंतु मु श्रवण करिया चाहूँगी। श्रीकृष्ण कहिले, हे राजा सर्व पापनाशक मुक्ति प्रदायक यही उत्तम व्रतर कथा कहूँ श्रवण कर। आषाढ़ मासर कृष्ण शुक्ल कृष्ण पक्ष आषाढ़ मासर कृष्ण पक्ष एकादशी जोगिनी एकादशी नाम विख्यात महापातकनाशिनी। ये तिथि भवसागर रे पतित मानवगणकर उद्धारर एकमात्र नौका स्वरूप अटे एवं व्रत पालनकारी गणक पक्षरे सर्वश्रेष्ठ व्रत बोली प्रसिद्ध अटे। जिते व्रत अच्छी सबु व्रत मध्य श्रेष्ठ व्रत हूँ एकादशी व्रत। यही व्रतर कथन ही पाए जे अलका नगरी रे माने कुबेर नाम जड़े एक पौराणिक कथावली अच्छी। कुबेर नाम जड़े राजा राजुति करुथिले। बहु से राजा शिवभक्त थिले। तेणु सदासर्वदा भगवान शिवंकर अर्चन निमित्त एक हेममाली नामक एक माली को नियोग करथिले। से माली सबुदिन फूल तोलिकी आनिकी राजा कुबेर को दियंती। राजा कुबेर अर्चन रे से फूल गुड़ी को लगाती। किंतु दैवक्रमे से ही सबुदिन यही नित्य नैमित्तिक कर्म करुथिबा समय रे हठात दिने फूल चयन करिकी से कौन करिजिना प्रेमासक्त हो जाइछि, स्त्री आसक्त हो जाइछि। तेणु फूल धरिकी घर को पलि जाई स्त्री पाखरे रमण रे रति रही जाइछि। आउ फूल नेकी आसी नाही। से दिन छुट्टी रे रहीगला। आ ठाकुरंकर शिवजींकर सेवारे व्याघात घटिछि। सेथिपाई कुबेर राजा नरपति कुबेर से दूत पठेइछन्ति काहींकि हेममाली आज आसिला नहीं, जा तार खबर बुझिबो काहींकि आसिलानी मोर ठाकुरंकर सेवारे व्याघात होइछि। सेथिपाई दूत आसिकी देखिला बेलू डाटा संग्रह करिकी गला बेलू जे हेममाली प्रेमासिक्त होई स्त्री रसर अर्थात स्त्री आलिंगन स्त्री कतृक होई प्रेमासिक्त होईकी एभली कर्म भितर लिप्त रही जाइछि। जाद्वारा किसी आउ आसी पारि नाही कोठिकी माने सेवा करिया पाई। तापरे जेतेबेले राजा डाकिछन्ति ये थरहर हेकी हेममाली राजांक पाखरे जाइछि पहुँचिछि। किंतु यक्षराज कुबेर सेठी तांको अभिशाप देइछन्ति, तुमे माने देवपूजारे पुष्प आणिबार अवज्ञा प्रदर्शन करियछ। तेणु पत्नी सहित स्वर्गरु अधोगति प्राप्त होई श्वेत प्रकृतिर 18 प्रकार कुष्ठरोग जनित दुस्सह जंत्रणा भोग कर। राजा यक्षराज कुबेर एभली हेममाली की अभिशाप देले। सेउठु तत्क्षणात तांकर स्वर्गरु विच्युत होइछि। से आसिकी हिमालयर पाददेश किछि दिन बसवास करिसेंति। किंतु स्वर्गभ्रष्ट हेले मध्य दीर्घकालीन कुष्ठरोग माने भोग करिले मध्य से दिन राति केबे हेले शिवजी को भूली पारि नाहंती। तेणु शीत ग्रीष्मर उत्कट वेदनारे बहु कष्टरे जीवन यापन करने को लागिले मध्य से शिवजींकर जेहेतु पुष्प संग्रह करुथिले तेणु तांकर से सबू
ବିସ୍ମରଣ ହେଇନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୁର ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କେବେ ହେଲେ ବି ବିସ୍ମୃତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏଇ ମାଳି ସପତ୍ନୀକ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କୁଷ୍ଠ ପୀଡ଼ିତ କମ୍ପିତ ସପତ୍ନୀକ ହେମମାଳିକୁ ଦେଖି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହା କର୍ତ୍ତୃକ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ତାପରେ ହେମମାଳି ଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତେଣୁ ରାଜା ମୋତେ ଏଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ମୁଁ ନୀତି ମାନସ ସରୋବରରୁ ପୁଷ୍ପ ଚୟନ କରି ଶିବ ପୂଜା ନିମିତ୍ତ ତାହା ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିସାରିଲିଣି, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୁନରାୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ଦାୟଦଚିତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ହେ ମାଳିନ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତୋପଦେଶ କହୁଛି, ତାହା ଶ୍ରବଣ କର। ଆଷାଢ଼ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପାଳନ କର। ଏହି ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବରେ 18 ପ୍ରକାର କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାର ହେଇଯାଇପାରେ ବି, ଯଦି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ଏହି କଥା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଋଷିଙ୍କର ଉପଦେଶ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ମାଳି ତାଙ୍କୁ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାପରେ ସାତିଶୟ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସେହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯୋଗିନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହିପରି ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଆଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କଥାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି। ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଜୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କି, ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କି। ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ସୀତାରାମ।